पलैलेଣି कौन दियो अरे पलैलु कौन 50 टका सुनो राखी होची रक्षा कवच आ मुदर रक्षा कवच हो मां जा पैसा देखा हला सिमनी तोड़ ठीक है पड़ेगा सी किंतु पैसा नहीं रोल कैमरा रोलिंग एक्शन गाधो न हां गाधेबी तो कम खाइबो ना 10 टका जाएगा राखी बंधा हबनी के जी राखी तुम भौणी मान तो आसी ना राखी बंधा हबनी कोन आसी बासी आसीबा आमे तो पुणी जीवु ना बांधिया केतल से माने आसी पुणी बांधि साले हम जीवु तोर बांधियार अछि हां मोर भाई नहीं ना तुम माने तमरो भौणी अछन तुम भाई अछ हमर भाई नहीं ता तो जीवु बांधिया नकले हम तानी ना ना एडा केमते हवा मुन एडा के तुम भौणी मानु के कहला के न आसले होन हां कह देबे नी हां कहू न कह दे कौन सुधा तू केतटा राखी आनी इलो बोपालो ये तमाने गोटे राखी के 100 टका लेखा कमेबू ना की आउ 100 टका दउछु जा आ केते टका 500 टका लो के छाडू ना 100 टका तो ଗୋଟେ आइसक्रीम पड़ौछि खाइले बिरयानी प्लेट होले 100 टका आ मोर तो 50 टका लेखा आउ देखिया त भौणी माने 50 टका केन दबो देखिबू 50 टका जदी न देई मते कहबू देखिया सिना वीडियो रे दे दो 50 टका परे दे दो बा तुम कोन केते जण गाते राखी बांधू 5 जण माने 50 टका लेखा तू जानि गले 50 टका 250 टका पाइबू हैं 50 टका चलू जे कोन 50 टका फास्ट 200 पाइ सही है तावाना तू आज राखी बांधू खाली रोजगार करिया पई और कौन कहू ये मामूली बात एमिति अत्याचार से ना माउसी जिबे बोली माने हम खुआई पे नै माइछि सांबाई बिना पियाज ना रोसई को छोइतला खाइ अरे ए स्वयं साहू कौन फोन माने 100 कर फोन शीघ्र आजा हमें कह दिबु या मामू माउसी स्वयं साहू ओ राखी बांधियो गइछु तू कादरे बांधबू ना ना हमें कमे ताको डकै की एता परिश्रम करी नै आइतिलु पहुंच दी कहला हमें आसिनु मोबाइल जाई को कहतो छ रोड एदन तो रोड से पुरा भाग दिए छी घर को रही बिनी ना ना या मोर रही बिनी चला चला इधर ना दो फड़ दो तोर बंदी की दिया तो पार कर दिए हम काटले नहीं होता सफल कर गए ना लोग भाई कहलेनी बा कहली सुनलेनी तुम भाई की रखे दी था तो इठा से काई करी सी केनते कथा कहछे आपनारे सेंट्रे यूट्यूब रे कळी आइ दो तुमने सकाळू माने तुम भाई को रखे जे तुम भाई बहुत दूर आसी तुमने आसना सर खाइ ना दू पर अछंती जण काई को करी खाइ दबो कहले तू खाइ दी मुला बोला दे दियो बस कोन एली बोइतु ना से तो कहले हम राखी बाटे बस खाइ परी सेति पई तू कहबू तम मोड माने काई आसना ए दे कल त मोन मन के आसना एतळ होलानी हम कहबी कोन से फोन करछन कई थोर जानछनी बाटरा में आउछु त कहछन कोन कहबे ने जा कहितला तम स्त्री की नहीं आसनो तम स्त्री की नहीं आसनो केतो ले तम स्त्री की आके आसवा शीघ्र नहीं गेसनो तम स्त्री के भाजा में जाउछु ना मुंडी रे लो आ बळिया कोन कहला कहलवा भाजा में बिकोयर के भाजा जो रेट में कोइलै मु भाजू के भाजा में गाम रे लो जाउछु कोई तो पैसा कटला से कथा नहीं ला नुआ बाग रही छ दी भाई 5 बच्चे सेरा मोर पर मुछी यही तो इजी बळिया दी भाई 5000 दी भाई 5 दे रे मैं तमे 5000 दो टुकड़ा 5000 एडी 10000 से जेतेटा सुन अछि सब काट दे गोटे सुन लो ना 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 से सब 50 टका मु पूरा आदि रखिछि पर्स रे से कथा नहीं राखी बांधे तू पैसा पाई तो पैसे रखो दे उठी लो हम पैसा दिया हो दुसरा टका देबो
50 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲେଣି ଗଣେଶ ଝିଅ ଆରେ ପଳେଇଲୁ କଣ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇଥା ନିଆରିଆ ପଇସା ଦବ ମାନେ ପୁରା 5,000 ଦବ ଗଲା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଦବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାହାଘର ହବ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ କହିନଥିଲି କହିଥିଲ 25ରେ ବାହାଘର ହବ 25ରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆପଣ ଆଉ ଆଚ୍ଛା 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ ନା ତମେ ରଖିଦେଇଥାଅ ଅଦେ ନେ ନେ ଯାହା ଦଉଛି ନେଇଯାଅ ନାଇଁ କି କଣ ଆରଥରକ ବାହା ହେଇନଥିଲେ 1000 ଦେଲି ଏଥର ବାହା ହେଇଯାଇଛି 1000 କୋଉଠି ଦେବି ଆଉ କଣ ତାହେଲେ ଏଥରକ ଯୋଉ 500 ଦେଲ କାହା ଦୋଷ ଦବ ଭାଉଜ ଦୋଷ ବୋଧେ ଭାଉଜ କହିଛି ବୋଧେ 500 ନା ନା ଭାଉଜ ଦୋଷ ନୁହଁ ମୋର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ଆରେ ନେ 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 କାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଉଛୁ ନେ ସେଇଆକୁ ଦେବାନି ତୁ ଖେଳି ଖେଳିକି ଦେବେ ମୋ କହୁଥିଲା କହିଥିଲା ଦେଇଦେ ତାଙ୍କୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ସେ ମାଖେଇ ଭଳିଆ ଏଠି ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ 1000 ଟଙ୍କା ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଆର ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରୀ ଆର ବର୍ଷ ନନାଠୁ କହିଲା ଗାଡି କରିକି ଦେ ମୁଁ ଯିବି ଇଏ କରିବି ଏ ବର୍ଷ ବୋଉ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ମାମୁଁ ବି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ଗଲା ହଉ ଚାଲ ହଉ ହଉ ଚାଲ ଟୁକୁନା ବାନ୍ଧିବ ଏ ଟୁକୁନାରେ ଏନିକା ହେଇଠି ଶୁଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ହେଲା ଏଇଠି ଏଇନେ ଭଲ କି ବାହାରିବ ନା ନା ଟୁକୁନା ତ ଦେବେନି ଟୁକୁନା ଲେଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଟୁକୁନା ତ କମ କରି ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଲାଣୁ ଭାଉଜ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମାନେ ଭାଇ ଭାଉଜ କହିଲେ ଅନେ ଘଣ୍ଟେ ପଇକି ମୁଁ ତମର ଭିଣେଇ ମୁଁ ତମ ଶାଢୀ ନା ସେ କଥା ହବନି ଆଉ ତମେ ସବୁ ଏବେ ହେଇଗଲ ମାନେ ତମ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ତମେ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦଉଥିଲା ତମ ଭଉଣୀ କି 50 ମୁଁ ତ ଆଖି ଆଗରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୁଁ ଆଗକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲି ସେ ମତେ ଆଗକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା ସେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଦାଦା ପଇସା କଟା ହେଲା ଆଉ ଗଣା ଗଣି କଟା ହେଲା ବା ଯେ ଗଣି ଗଣା ଗଣି ନାହିଁ ଏ ତ ଭଲ ଠକି ଦଉଛ ତ କଣ ଆଉ ଦେ ଆରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ଧରିକି ବଇଛି ଦବ ବୋଲି ସେଇ ରାଖି ନେଇଯାଇଛ ବାନ୍ଧ 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 ଫନାଦି ରାକ୍ଷୀ ବାଜିରେ ପଇସା ଦବନି ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଥରେ 5ଟା ମିଠା ଖାଇଲୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଇବୁ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ କିଛି ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷୀ ହଉଛି ରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ କଣ ବାନ୍ଧି ଯାହା ପଇସା ହେଲା
କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ବୁଝିପାରିଲ? ତମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାନ୍ଧିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ନାଇଁ ଏବେ କଣ ହେଲେ କହିଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଏଇଟା ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବୋଧେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲାଗିଲା ନା ଏଠି ଫିକା ପଡିଯାଇଛି ଏ ପୁରୁଣା ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଦେଇଛୁ ଷ୍ଟକ୍ ରାକ୍ଷୀ ଏଇଟା ଷ୍ଟକ୍ ରାକ୍ଷୀ ଘରକୁ ଯାଏ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ ରାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଦେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖି ମାନେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା କୋଉ ପଇସା ଦିଅ ଆଗରୁ ଯେତିକି ନେଇଯାଇଛି अबे एटे किए देई एमली किए दउथबो 5 टका किए देई दो अरे जेते वर्तमान रेट राखी कम गोटे राखी किनिले मिनिमम 20 टका मु तते 5 टका दउची माने एटा के ओडिसा सारा के एमती देई नथि सेही पई बा दउची को भिड़ी गाड़ी को भिड़ी की नहीं गला मो पुराना राखी बांधी की हां से 5 टका ले को हो पुनी तो बोल पता मु मागी को पैसा नहीं देलु जो हम टुकना बांधिला अरे वाह सुनार टुकुना बांधी के जानी बांधी तू ना सुनार अरे मयूर देहरे को पारा पर लागी छी धोला पारा पर इते पैंट शर्ट झियो ब्ला पैंट शर्ट है दे दे हाथ देखे अरे वाह आ मते की बांधो तो गुडा से बोला पर न बोली नुआ पद्धति नुह तू एने केते दबु एने मु देखिबिनी र काठ आनी देबी जानी परछ तो काठ नो बुझी परछ मोठु त नबुनी काठ नेबी जानि छ तो हां सैया आ जानि छ मु कहबी गई मिता मिता गोटे तो हाथ रे बांधला ना की हम सान बहु दिले भी एने बांधी थांद ना हां ता बेड़ा वाह ओहो आमर सब डाहाना हाथ तमर बा हाथ नहीं की अरे वाह हेलो बोपा दे दे लो हे मोर काश उठी गला बे दिया कौन मत कम आगुଛୁ मो पाखे कह अछि को बारी छरिया बारी छरिया ना बारी छरिया ना मत देला कौन देला को मोटू नबु को मोटू कौन हेलान अरे भाई तुम किए कहला भाई राखी बांधिया को काई बांधिबो काई मोटू काई नबो काई भाई मत 5 टका मो भाई 5 टका दउतले त जबरदस्ती 5 टका भिड़ हम तो 5 टका भिड़ कि नबुनी एइला 5 टका नबुनी भाई 5 टका जबरदस्ती 5 टका भिड़ लो भाई कहलु खाली कर चेक चेक क्लियर इतला दे दो ने 50 टका ने भाई बिकारी ही देला हां हेला को मिता खुशी अरे वाह
ହଁ ତୋର ପଇସା ମିଳିଲା ତୁ ଖୁସି ହବୁନି ଆଉ କଣ ହେଲା ପଇସା ଗଲା କୋଉଠୁ ଆଉ କଣ ଆଣିଲୁ ସେ ରୋଡ ନହେଲେ ନେଇ ଆସା 9ଟା ହେଲାଣି ବୋପାଲୋ। ନଅଟା କାହା ପାଇଁ ହେଲା ତୋର ପାଇଁ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ଦଉନ କଣ ଖାଲି କଣ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁ ଥାଳିରେ ବାକି ଦେବି ମୁଁ ଦେବି ବାନ୍ଧିବି ସେ ଦେଇଥିଲେ ମିଠା ଦେଇଦେ ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାଇଲେ ମିଠା କଣ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଶୁଣୁ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ପୁରେଇକି ଦେଇଦେଲା 100 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ହେଲା କୋଡେ ଗଲା ଏଟା ଖୋଲିବ ଦିନ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଦଉନ ସେ ଖୋଲିବନି ନା ସିଏ କଣ ଖୋଲିବ ଶୁଣ ଏଇଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଏଇଟା ତ ପାଉନା ନେଇ ଆଉ ତୁ ଯା ନେଇଛୁ ସେଟା ନେଇଯା এটা মিঠা খাই নে আগর রঙের তাদের জয়েন্ট করি দেওয়ার কথা আর জয়েন্ট করে দেওয়ার কথা তাহলে ମୁଁ ମିଠାଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ନା ଆଉ ତ ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ କଣ କରିବ ଆଉ କୋଉଠି ପଟ ପଟ ଜଏଣ୍ଟ ଦେଲି ଦେଖ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ବନ୍ଧା ହେଲା ଯା ଫାଇନାଲି ହଁ ମାମୁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଦଉନ ଦେବୁ ଆମ ଖାଇବା ଆମ ଭଉଣୀଟାକୁ ତ ଦବ ନା ଠକି ଦେଇଛି କହୁନୁ ନାଇଁ କାମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କଣ କରିବା ଯେତେ ଜଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମତେ ଠକିଦେଲା ଦେଖିବ ଆର ବର୍ଷକୁ କହିବ ପୁଣି କହିବ ଏଥର ବି ମତେ ଠକିଦେଲା ଗତ ଥର ବି ସେଇଆ କହିଲା ଆର ବର୍ଷ ସେ ଏକା ଥିଲା ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖତମ ମାନେ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ভিডিওটি ভালো লাগিଥାଏ তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবাকু ভুলিবেন ଆଉ ହଁ বেল আইকনକୁ দবাইବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।